क्योंकि इस घर के साथ हमारी कुछ छोटी मोटी यादें नहीं हैं। 25 साल हमें इस घर में हो गए हैं रहते हुए। 25 साल का अरसा आप देख लें कि आधी ज़िंदगी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद, क्योंकि हम भी आपको अपनी दुआओं में रखते हैं याद। आप भी सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, आप भी करें सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं जिस काम से गया था वो काम नहीं हुआ। क्यों? काफ़ी पहले मैं अपने काम से गया था, वो काम किया है, और फिर वापस जिस मकसद के लिए मैं गया था वो मेरा काम नहीं हुआ। जो पहले वाला मकान देखा था जिसमें 3 कमरे बताए थे उन्होंने, वो कह रहे हैं कि भाई ये मकान हम किराए पे नहीं देते। दूसरा है वो भी मकान खाली नहीं है। जी, तो प्यारे बहन भाइयों, काफ़ी बहन भाई पूछ रहे थे कि भाई आपको क्या परेशानी है, आपकी सेहत क्यों ठीक नहीं है, वीडियो क्यों नहीं आ रही। कल भी हमने बताया था कि सेहत मेरी ठीक नहीं है, दरअसल थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि ये जो घर है आपको पता है, ये हमारा कच्चा पक्का टूटा फूटा सा घर है। हमारा एक ही कमरा है और इस साइड पर ये गैराज है। हम रहते हैं इस कमरे के अंदर सामने वाले, और उस गैराज में हमारे छोटे भाई और दादा अबू सोते थे। तो जैसे भी हम वक्त गुजार रहे थे, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे थे, क्योंकि इस घर के साथ हमारी कुछ छोटी मोटी यादें नहीं हैं। 25 साल हमें इस घर में हो गए हैं रहते हुए। 25 साल का अरसा आप देख लें कि आधी ज़िंदगी होती है। मैं 3 साल का था तो जब यहाँ छोटे मोटे हम होते थे। खैर सुगरा सिस्टर और फातिमा सिस्टर, कोईया सिस्टर तो बड़े हैं मेरे से, ये शायद समझदार होते होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है। और इस घर के साथ एक और याद ये जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे अब्बू की डेथ इसी घर में हुई थी 2007 में। तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है अंदर से। यहाँ से हमें जाते हुए जो मकान मालिक हैं वो कह रहे हैं जी हमें अब ये मकान ज़रूरत है, तो आप इस घर को खाली कर दें। और उन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक ऐसे मकान मालिक सब बहन भाइयों को दे। और अब यहाँ से हमें अपना बिस्तर बोरी बांधना पड़ेगा। अब हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सामान उठा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, सॉरी। और इसके बाद 3 दिन बाकी रह गए हैं। हमें उन्हें यकम है ना, अगला महीना क्या बोलते हैं, यकम तक बोला था। 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक हमें जो है घर नहीं मिला। इसलिए भी हमारी वीडियो नहीं आ रही, परेशानी में, टेंशन में। तो प्यारे बहन भाई ये दुआ कीजिएगा जो हमारी परेशानी है वो हल हो जाए। और आपको पता है किराए बहुत ज़्यादा हैं, टेंशन बड़ी हुई है। 8-8, 9-9 हज़ार किराए, पता समझ नहीं आ रही है मैं किराए कैसे दूंगा आगे। जो है ये तो एक कमरा था, चलें मैं गुजारा कर लेता था जिस तरह से भी, और अल्लाह मालिक है। चलें, आप कहाँ जा रही थी? मैं उधर महविश बेटी के पास जा रही थी। कुछ काम से जा रही हैं? हाँ जी। चलें, अल्लाह खैर करते हैं। आप जो काम है वो कर रहे हैं, तो मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ। 1-2 घर और बताया गया है, तो कोशिश करूँगा अपने बहन भाइयों के साथ। वो मकान की सूरत हाल है तो लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मेरे साथ क्लिप बन गए तो मैंने बोला हुआ है वो जाना है देखने। बहुत टेंशन बनी हुई है, समझ नहीं आ रही कि बंदा करे तो क्या करे, गरीब बंदा। चलें, अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह पाक को मंजूर है, अल्लाह पाक जिस हाल में रखे हम खुश हैं। वक्त है गुज़र जाना है, ये वक्त गुज़र गया है तो वो भी गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह। चलें, आप हो आए, मैं अम्मी की तरफ भी जाना है और मकान देखने भी जाना है। और जिस सिस्टर ने अम्मी का मकान बनवाया है उनकी प्लेट बनवाने दी हुई थी उसका भी पता करना है, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, अम्मी के पास आ चुके हैं। तकरीबन 1 बजे का टाइम होने वाला है और अम्मी जान मिस्त्री भाइयों के लिए बना रही हैं खाना, और मुनीब साथ हेल्प करवा रहा है। कल एक हमारी सिस्टर ने अम्मी के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अम्मी जान गई हुई थी काम, ये छोटे बेटे ने आटा निकाला है और उसके बाद ये शुरू हो गया गूंदना। तो मैंने कहा अम्मी को भाई आप बैठ जाए, मैं क्लिप बना लेता हूँ क्योंकि देर हो रही है। उसके बाद फिर अम्मी ने कहा कि मैं आटा गूंथती हूँ। डांटने का मकसद ये नहीं है कि भाई मार दिया डंडे से, ये नहीं, बस सिर्फ इसको दड़काया है कि भाई इस तरह नहीं क्या करते। क्योंकि अब देखें ये बच्चा है, अब इसके हाथ देख लें, बूट देख लें इसके, तो बच्चे हैं मट्टी में खेलते हैं, डस्ट वगैरह जो मट्टी होती है लग जाती है, साफ़ नहीं होते।
تو اس لیے ان کو ڈانٹا وغیرہ گیا. باقی ایسی کوئی بات نہیں. اللہ پاک ان سسٹر کو بھی خوش رکھیں. ان کی بھی ماں ہے, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہوں گی, کچھ نہ کچھ تو ہوگی, لیکن اس طرح کے الفاظ کہنا, نازیبا الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں, اللہ ان سسٹر کو صحت والی لمبی زندگی دے. ہم تو ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے. امی آپ بھی ان سسٹر کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے آپ نے, جنہوں نے آپ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں. کوئی بات نہیں, ہاں اللہ ان کو صحت دے. بالکل بیٹی ہے, بالکل بالکل. امی جان نے بنائے ہوئے ہیں. امی جان کیا مرغی گوشت ہے. اچھا چوزا بنایا ہوا ہے. چلیں کوئی بات نہیں. تو اب آپ کو کام دکھاتے ہیں کہ آج کا جو کام کی پوزیشن ہے وہ کیا. پیارے بہن بھائیو, آج ہم نے مستری بھائی ہیں جو 2 لگائے ہیں. ایک دیتا بھائی لگایا, ایک بھائی وہ آ چکے ہیں, اور 3 ہمارے پاس مزدور ہیں. اور ماشاءاللہ آج کام جو ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اندر کا کام ہو رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج جو ہے دیواریں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. جو یہ کام ہوتا ہے یہ باریکی کا کام ہوتا ہے. جو سفیل بنی ہوئی ہے برتن رکھنے کے لیے گاؤں میں یہ رواج ہوتا ہے, یہ بہت باریکی کا کام ہوتا ہے. یہ بہت ٹائم لے جاتا ہے. لیکن اب دیتے بھائی نے کہا ہے کہ بھئی مستری میں نے ایک اور لگا دیا ہے, جس کی وجہ سے کام جو ہے 4 دیواریں جو ہے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. باریکی کا کام انشاءاللہ. اور جو اندر جو ہے یہ فرش ڈالنا ہے یہ ہفتے والے دن کمپلیٹ ہو جائے گا. ہو جائے گا نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. امی مستری بھائیوں نے ہاتھ دھو لیا ہے, تو مستری بھائیوں کو دے دیں کھانا. روٹی ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے, تو بس اب دیتے ہیں مستری بھائیوں کو کھانا کیونکہ ہاتھ دھو کر آ چکے ہیں مستری بھائی. تبھی لے آئے تھے بھائی مقبول, بھول گئے ہیں. بھول گئے جان. مستری بھائیوں کو دے رہی ہیں کھانا, اور یہاں پر حاج صاحب جو ہے کمرے کی جو روڑی ہوتی ہے وہ یعنی کہ روڑوں کو روڑی بنا رہے ہیں, کوٹ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح یہ پروسیس پورا ہوگا پھر مستری بھائی دوبارہ کام پر لگ جائیں گے. ماشاءاللہ مستری بھائی کھا رہے ہیں کھانا. اور یہ جو سامنے والے بھائی بیٹھے ہیں یہ سید ہیں, سادات گھرانے سے ہیں. شاہ صاحب کھانا کیسا بنا ہوا ہے؟ اچھا بنا ہوا ہے بھائی جان. اماں نے کیسا بنایا کھانا؟ اچھا بنایا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ کھائیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ کھانے کے ٹائم بولنا نہیں چاہیے. پیارے بہن بھائیوں, مزیدار چٹنی, مرغی کا گوشت اور چاٹی کی لسی امی جان لے کر آئی ہیں محلے میں سے. اب کھانے لگے ہیں دوپہر کا کھانا. جی تو پیارے بہن بھائیوں, شام کا ٹائم ہو گیا ہے. مستری بھائیوں کو پیمنٹ جو ہے دے دی گئی ہے. شاہ صاحب خوش ہیں؟ اللہ کا شکر. ان کو میں نے زیادہ دیے ہیں, سادات ہیں پہ, اور سب کو میں نے کچھ زیادہ ہی دیے ہیں. چلیں بھئی محنت کی ہے آج, انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے. ہاں جی حاج صاحب, بہترین اللہ تعالیٰ انہیں کو بہن دے, اللہ انہیں کو خوش رکھے. آمین آمین آمین. امی خوش ہے نا؟ میں نے ان کو مستری بھائیوں کو زیادہ ہی دی ہیں, خوش جائیں تاکہ ہفتے کو جلدی آئیں. چلیں جی ماشاءاللہ. میں ویسے بیٹا کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سناؤ. اللہ کا شکر ہے, بس تھوڑی سی پریشانی ہے, ہو جائے گی مسئلہ حل, اللہ خیر کرے گا. آپ یہ کہاں لے کے جا رہی ہو کپڑے؟ یہ دھو رہی ہوں ہاتھ سے. اچھا, آپ کی وہ خالہ سگنا کدھر ہے؟ وہ آپ کے گھر چلی گئی ہے. اچھا, میں نے سمجھا وہ ادھر ہے, میں لینے آیا تو اس کو. ابھی میں آپ کی نانوں کے گھر تھا نا, ان کو خرچہ دے کے, جمعرات تھی نا, چھٹی ہے کل کو, پھر ہفتے کو آئیں گے مستری بھائی, 1-2 دن اور لگے گا انشاءاللہ. تو آپ کپڑے دھو رہی ہو؟ چلے اچھا پھر دھو لو آپ کپڑے ہیں. اور ادھر ہے بھائی شوکت ہے؟ ہوگا. میں دیکھتا ہوں جا کے. میڈم صاحبہ السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام. ہاں جی کیسے ہو بچے؟ بھائی جان کدھر گئے ہوئے ہیں؟ اس کمرے میں ہے. اچھا, اس کو لینے کے لیے آیا ہوں, وہ صفائی کرنی ہے نا گھر کی. لے جاؤں؟ اجازت ہے؟ پوچھنے کی کوئی بات ہے؟ اچھا چلیں. آپ کیا کر رہی ہو؟ میں بس صفائی کر رہی ہوں, بس سالن وغیرہ بنا. سارا دن بچے کرتے ہیں شرارتیں, گند کر دیتے ہیں, اس لیے چلیں کر لیں آپ کام, میں بھائی کو لے کے جاتا ہوں. جی بھائی جان آپ کو لینے آئے ہیں, چلو چلتے ہیں بھائی, کیونکہ صفائی کرنی ہے نا ساری. ہاں جی. تو بھائی مقبول گیا ہوا ہے, چلو ٹھیک. تو آپ چلیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے بیٹے؟ میں تو پھر جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی آئے, ابھی جا رہے ہو ماموں؟ ہاں بس وہ گھر کام بھی تو ہے نا, گھر کام ہے نا, وہ صفائی وغیرہ کرنی ہے نا ساری. آپ کے خالو کو لے کے جا رہا ہوں ساتھ, صفائی کرنی ہے نا, پھر مکان خالی کرنا ہے نا. ٹینشن ہے تھوڑی سی, اللہ خیر کرے گا. ابھی نہیں ملا, 2 دیکھ کے آئے تھے, دونوں کو وہ کہہ رہے ہم نہیں دے رہے, ابھی 2-3 اور ہیں, ابھی وہ فون کریں گے پھر جاؤں گا دیکھنے کے لیے. بس دعا کرو خیریت سے معاملات جو ہیں ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, اللہ خیر کرے گا. تو پیارے بہن بھائیو پہنچ چکے ہیں گھر, اور شکریہ. کیا بنا رہی ہو؟ میں بنا رہی ہوں پھول کے اوپر سالن. چلو
बना लो फुल्कियों का सालन। और आप आ गई हैं साथ? हाँ जी मैं मैं उधर लेने गया था, भाई मकबूल कह रहा था सुगरा उधर गई हुई है, उसको ले आना। अच्छा इधर वहाँ के गया तो उन्होंने कहा जी वो तो चली गई हैं। हम पैदल आ गए थे। चलो सही है, वर्जिश हो जाती है। और यहाँ पे माटो पापड़ खा रही है और फिजा भी पापड़ खा रही है, और ये बेचारी पापड़ नहीं खा रही है, ये टमाटर काट रही है। मुझे ना इस वक्त नींद ने बेहोश किया हुआ, मुझे नींद आ रही है। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है? मुझे लग रहा है ऐसे सर्दी भी बहुत लग चलो फिर ऐसे गुजारा कर लेते हैं, सो जाते हैं, कौन सी टेंशन है। सेहत ठीक होगी तो फिर काम सही होगा ना। हाँ जी, पता नहीं सर्दी सी लग गई है। अब उधर से आई हूँ ना मैं भी बेटी के पास से, हाँ तो जी। मैंने फिर चूल्हा जलाया, चूल्हे के आके बैठी हूँ, जुबाइयाँ पे जुबाइयाँ मुझे तो आ रही हैं। बस मुझे पता है जो परेशानी है ना, टेंशन है ना, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह परेशानी दूर करेगा। आमीन। चलो फिर आप कर लो, भाईजान आ जाते हैं, फिर सफाई शुरू करनी है घर की। अच्छा हाँ जी। चलो ठीक। फुल्कियाँ जो हमारी हैं बस लास्ट जो पोजीशन है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इंशाल्लाह ये तैयार हो जाती हैं। भाई मकबूल और भाई शौकत बाहर कर रहे हैं काम, मैंने भी हेल्प करवाई है थोड़ी बहुत जो मेरे से हो सका। बस प्यारे बहन भाइयों, परेशानी है, थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है मकान की, क्योंकि इतने अरसे के बाद पहली दफ़ा हमें ये देखने को परेशानी मिल रही है। आपने दुआ करनी है कि मसला हल हो जाए। मुझे परेशानी बन रही है और ये हंस रही है। इधर जरा देखो ना, इधर जरा कैमरा मारो ये ना, सारे मुझे पहुंच हंसा गए हैं ना रही असल में। हाँ ये चलें जी। सारे मुझे हंसा रही हैं। हाँ जी चलें जी प्यारे बहन भाइयों, हम आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। देखने वाले सब बहन भाई अल्लाह हाफिज़। वो देख रही है कि भाई हुआ क्या है। ये हुआ क्या, सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं। मट